चैतन्य आदि माया शक्ती जगद्गुरु सेवादास महाराज, जेठालाल महाराज, गुरुवर्य पिरालालजी महाराज दरवर्षी प्रमाणे यही वर्षी सुद्धा गुरु शिष्य मिलन सोहळा या ठिकाणी आयोजित केले आहे। तरी आपण से शिष्यगण मंडळी से भला वेगे गुरु पौर्णिमा अर्शेन हार्दिक शुभेच्छा ही ईश्वरचरणी प्रार्थना करताना भजनेरे कार्यक्रम सुरुवात है। जगद्गुरु सेवादास महाराज की जेठालाल महाराज की तपेश्वरी रामराव जी महाराज की गुरुवर्य पिरालाल जी महाराज की बोलो रे भाई सब साधु संतन की भरोसा मावे जा बालाऊ बापेरी मावे मानू पदर न खोल भर देश भजन कार्यक्रम सुरुवात कारण भजन कच गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देव महेश्वरा बरोबर गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हाँ हमारो गुरुजी गुरुवर्य पिरालाल जी महाराज ओरे सामुती 51 रुपया देणगी मिळी त्याबद्दल धन्यवाद कारण गुरु म्हणजे आहे काशी काहीच काशी गुरु म्हणजे आहे काशी साती तीर्थ तयापाशी वा वा ओरे चरणेर माई एक प्रकारे तीर्थच बरोबर तुका म्हणे ऐसे गुरु वा तुका म्हणे ऐसे गुरु हा आणि चरण त्याचे धरू वा वा बरोबर गुरु भाग्य बिना मळे नीर कोण भाग्य लावाच कारण गुरु आयो चरे मन पायो चरे मारे दुख भरे जीवन में आनंद लायो चरे मारे दुख भरे जीवन में आनंद लायो चरे ए गुरु आयो चरे मन पायो चरे मारे दुख भरे जीवन में आनंद लायो चरे गुरु आयो चरे मन पायो चरे मारे दुख भरे जीवन में आनंद लायो चरा दुख भरे जीवन में आनंद लायो चरा बरोबर छे। गुरु एक प्रकारे जीवनेर माई आयो आपने एक प्रकारे अंधारेर माहिती वजाळेर माई लायो कारण गुरु गोविंद दोनों खड़े गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू मैं पाओ बलहारी गुरु अपना गोविंद दिया बताओ जरूर गुरु बिना अपने मार्ग मळे नहीं कारण भाग्य बिना गुरु मळे नहीं गुरु बिना ज्ञान करे नहीं गुरु बिना ज्ञान करे नहीं गुरु बिना ज्ञान करे नहीं गुरु बिना एक प्रकार ज्ञान कळे नहीं भाग्य बिना गुरु मळे नहीं बरोबर कोण भी भाग्य लागच मारो भाग्य असो लाभो गुरुवर्य एक प्रकारे पिरालाल महाराज मन लाभो गुरुवर्य अनिल जी महाराज मन लाभो मारे जीवनेर एक प्रकारे उद्धार वेगोच होता तीच कोणी रे कारण शेती मोठो गुरु
सारी तीर्थ धाम वाह 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 शेटी मोठो तीर्थ धाम छ गुरुरो एक प्रकारे गुरुरो नाम छ અને વોરે પગેર માં એક પ્રકારે સારી તીર્થ ધામ छ કોણ તો કેના કે જેતે મંદિર આવડી જેતે મંદિર દીપક बिना सुनारे नहीं वस्तु का डेरा रे जरूर गुरु बिना घोर अंधेरा रे गुरु बिना घोर अंधेरा गुरु बिना एक प्रकारे अंधारो छ बरोबर छ नुगरा कोनी रेणो आए जीवणे में गुरु कर लेणो रे वाह 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 बरोबर छ करण गुरु आयो चरे मन पायो चरे माया तू कबरे जीवने बयान दलायो चरे हरि भजन रो लगायो छंद बोल बोल फूले रे नाई दीनो सुगंध फूले रे नाई दीनो सुगंध फूले रे गुरु एक प्रकारे कसेरो छंद लगायो हरि भजनेरो अपने ज्ञान न कळेवाळ बरोबर छ अपने भजन न कळेवाळ पण हरि भजनेरो एक प्रकारे गुरु अपने छंद लगायो आणि फुलेर ना एक प्रकारे सुगंध दिनो जसो फुलेरो सुगंध सरवळच ओसो एक प्रकारे गुरु सुगंध दिनो बरोबर छ कारण गुरु ढाटो आयो चरे मन पायो चरे बतायो चरे पायो चरे अरे तू भरे जीवने माया लायो चरे मारे तू भरे जीवने माया लायो चरे पीरा लाल गुरु जमारो भाया सरी गऊ से न पारो आओ कोण गुरु कारण एकच कळवर एगोच केरो राहुल हा केरो राहुल बळे भागेती गुरु मन माळो मन शिकायो च ज्ञाने रोधलो वाह वाह ई गुरु एक प्रकारे ज्ञान बतायो च जरूर ताणी में हाथे ताणा आयो छु कारण ज्ञान बतायो च रे मन पायो च रे आया तू का भरे जीवने माया लायो माया तू का भरे जीवने माया लायो मारे पुरता म्हणता थांबू छु जय शेवालाल जय शेवालाल जय शेवालाल।